दाढ़ी कटवाने के मफासिद। दाढ़ी मुंडवाने के 41 खराबियाँ और बुराइयाँ हैं। दाढ़ी मुंडाने में औरतों के साथ मुशाबिहत है। दाढ़ी मुंडाने में हिंदुओं के मज़हब के साथ मुशाबिहत है, क्योंकि हिंदुओं के मज़हब में दाढ़ी मुंडाना फ़र्ज़ है, जैसा कि मौलाना उबैदुल्लाह नौ मुस्लिम वल्दकोटी मिल ने अपनी किताब तुहफ़तुल हिंद में हिंदुओं का अक़ीदा बयान फरमाया है। दाढ़ी मुंडाने में कौम नसारा की मुशाबिहत है। दाढ़ी मुंडाने में कौम लूत के गुंडों के साथ मुशाबिहत है। दाढ़ी मुंडाने की आदत इसी कौम से शुरू हुई। इससे पहले मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब के सब लोग दाढ़ियाँ रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नबीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की अमली तौर पर मुखालिफत है। तमाम औलियाउल्लाह की दाढ़ियाँ थी और दाढ़ियाँ मुंडाने में तमाम औलियाउल्लाह की अमलन मुखालिफत है। तमाम सालिहीन व शुहदा की दाढ़ियाँ थी और दाढ़ियाँ मुंडाने में उन तमाम शुहदा व सालिहीन की अमलन मुखालिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, यानी मूंछे चूटी करो और दाढ़ियाँ बढ़ाओ। अब जब दाढ़ियाँ मुंडाई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ वर्जी और नाफरमानी हुई, और अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला की मानो और अल्लाह ताला के रसूल की मानो, और फरमाया है यानी जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो उसके खातिर जहन्नम की आग तैयार है। दाढ़ी मुंडाने वाले दाढ़ी के बालों को अमूमन यूं ही फेंक देते हैं, हालांकि इंसान से जुदाशुदा अज़ा बाल नाखून वगैरह को दफन करने का हुक्म है। तो इस तरह हुक्म की खिलाफ वर्जी के साथ साथ इंसानी शराफत की भी तौहीन है। उन बालों की जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अब तौहीन होने लगी है कि पाँव के नीचे आ रहे हैं और उड़कर गंदी जगहों में गिर रहे हैं। दाढ़ी मुंडाने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों से महरूम रहता है। मसलन वज़ू करते वक़्त दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है, दाढ़ी मुंडाने वाला इस सुन्नत से महरूम रहा। दाढ़ी में कंघी करना सुन्नत है, दाढ़ी मुंडाने वाला इस सुन्नत से महरूम रहा। दाढ़ी सफ़ेद हो तो उसको मेहंदी लगाना मुस्तहब है, दाढ़ी मुंडाने वाला इससे भी महरूम रहा। दाढ़ी मुंडाने वाला फासिक है, जो दाढ़ी मुंडाता है वो लोगों को अपने फिस्क पर गवाह बनाता है कि लोगों क़यामत के दिन गवाह रहना कि मैं फासिक हूँ। दाढ़ी मुंडाकर अपने फिस्क यानी अपने गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। अगर किसी नाई को कहे कि आकर मेरी दाढ़ी मूंड, तो उसको भी गोया फिस्क के काम में हुक्म दिया और इस हराम काम पर उस नाई को उजरत दी और हराम काम पर उसका ताउन किया। हालांकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी एक दूसरे का नेकी और तकवा के कामों में तो ज़रूर ताउन करो, मगर जुल्म व ज़्यादती के कामों में एक दूसरे के ताउन ना करो और अल्लाह से डरते रहो। उसको हराम माल खाने की तरगीब दी कि हराम कमा और हराम खा। तब्जीर की यानी अपना पैसा फजूल काम में लगाकर शैतान का बाई बन गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है यानी फजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, और शैतान तो अपने रब के नेमतों की कदर नहीं करता। और दाढ़ी मुंडाने वाले ने भी अपने रब की दी हुई नेमत माल की कदर न करते हुए हराम काम में ज़ाया कर दिया, तो शैतान का भाई बना। दाढ़ी मुंडाने वाले ने जिस तरह अपना माल ज़ाया किया, ऐसे ही उसने दाढ़ी मुंडाने पर जितना वक़्त लगाया है उतना वक़्त उसने हराम काम में ज़ाया किया। नेकी के काम से उतने वक़्त में महरूम रहा। जिस तरह अपना वक़्त बर्बाद किया उस तरह नाई का वक़्त भी हराम काम में ज़ाया कर दिया और नेकी के काम से नाई को भी रोक दिया। दाढ़ी मुंडाकर अल्लाह ताला की दी हुई जीनत को कबाहत में तब्दील कर दिया और फलयुग़य्यिरुन्न खल्क़ल्लाह के तहत अल्लाह ताला को नाराज़ किया। ये गुनाह अलग अपने सर चढ़ाया, शैतान को खुश किया, ये गुनाह भी अपने सर लिया। दाढ़ी मुंडा के शीशा देखता है और कबीह शरी को अपने जाम में हसीन समझता है, ये भी गुनाह है। दाढ़ी मुंडाने वाले अमूमन दाढ़ी वालों को बुरा समझते हैं, दाढ़ी वालों के बारे में कहानी और कहावतें बनाते हैं, बकरे और चीले और सिक्कों के साथ तशबीह देते हैं और मुख्तलिफ पैराओं में इशारे करते हैं। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा लाजिम आता है। इसके साथ साथ तमाम पैगम्बर व औलिया, सूफिया और नेक लोगों की तौहीन और इस्तेहज़ा लाजिम आता है। दाढ़ी मुंडाने वाले ज़ुबान से भी कह देते हैं कि हम दाढ़ी वालों की तरह दाढ़ी की आड़ में शिकार नहीं करते। गैर कौमें दाढ़ियाँ मुंडाने से खुश होती है और दाढ़ी वालों पर पबतियाँ उड़ाती है। दाढ़ी मुंडाने से शर्म हया नहीं रहता और दाढ़ी मुंडाने वाला हर गुनाह बगैर झिझक के कर गुजरता है। और दाढ़ी वाला कुछ तो अपने दाढ़ी की लाज रखेगा कि अगर कोई गलत काम उससे हो जाए तो ताना देने वाले उसको ताना देंगे और शर्मिंदा होगा। दाढ़ी मुंडाने के बारे में किसी ने सवाल किया तो कहना पड़ता है कि फलां जो दाढ़ी मुंडाता है वो तो गीबत का इर्तिकाब हुआ और इस गीबत का सबब दाढ़ी मुंडाने वाला हो जाएगा। दाढ़ी
منڈوانے والے کی شہادت ناقابل اعتبار ہے، جیسے کہ تمام فقہا نے لکھا ہے۔ نائی نے کسی کی داڑھی مونڈی اور اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ جس کی داڑھی مونڈی تھی اس کی داڑھی اگنے سے رک گئی، یعنی وہ آدمی کھوجا ہو گیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس نائی پر دیت لازم آئے گی، یعنی اس کو جس کی داڑھی نہیں اگی 100 اونٹ دینے نائی کے ذمے لازم ہوں گے۔ داڑھی منڈانے والا اذان و اقامت سے محروم ہو گیا، اس کی اذان و اقامت مکروہ ہے۔ داڑھی منڈانے والا امام نہیں بن سکتا، اس کی امامت مکروہ ہے۔ داڑھی منڈانے والا نہ بغیر کراہت کے جمعہ پڑھ سکتا ہے نہ عید پڑھ سکتا ہے، کیونکہ داڑھی منڈانے والا فاسق ہے، اور فقہائے کرام نے قاعدہ لکھا ہے جو نماز کراہت کے ساتھ ادا کی جائے اس کا دہرانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ بغیر کراہت کے نماز صحیح ہو سکے، اور عیدین و جمعہ کی نماز کا اعادہ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جرم اس قدر بڑا ہے کہ اس کا تدارک مشکل ہے۔ داڑھی منڈوانے والے کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں مختلف ممالک کے غیر مسلم بادشاہوں کے پاس اسلام کے دعوت کے لیے خطوط لکھے۔ ان خطوط میں ایک خط ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام بھی تھا۔ اس کے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس بدبخت نے نہایت توہین آمیز انداز میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اپنے گورنر بازان کو جو یمن کا حاکم تھا لکھا کہ 2 مضبوط آدمیوں کو حجاز بھیجو جو اس خط لکھنے والے شخص کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ چنانچہ یمن کے حاکم نے تعمیل ارشاد میں 2 آدمی مدینے کی طرف بھیجے۔ وہ دونوں شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ ان کی حیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی داڑھی کو منڈایا ہوا تھا اور اپنے مونچھوں کو لمبا کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھنے کو بھی ناپسند فرمایا اور سخت ناگواری سے فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تم کو یہ حلیہ اپنانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہمیں ہمارے رب یعنی کسریٰ نے اس حلیہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کے بعد ارشاد فرمایا، لیکن میرے رب نے مجھے اپنی داڑیاں بڑھانے اور مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ داڑھی منڈوانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری۔ ایک فارسی شاعر کا قصہ۔ مولانا محمد ادریس مرٹی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مرزا قتیل کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے صوفیانہ کلام سے متاثر ہو کر ایک ایرانی شخص ان کا معتقد ہو گیا اور زیارت کے شوق میں وطن سے چلا۔ جس وقت ان کے پاس پہنچا تو مرزا صاحب نائی کے سامنے بیٹھے داڑھی کا صفایا کر رہے تھے۔ تو اس ایرانی نے تعجب سے دیکھا اور کہا، آغا ریش میت راشی، جناب آپ داڑھی منڈا رہے ہیں؟ مرزا نے جواب دیا، بلے، موئے میت راشم ولی دل کسی نم خراشم۔ ہاں ہاں، اپنے ہیبال تراش رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چیل رہا۔ گویا دل بدست آور کے حج اکبر است کی طرف صوفیانہ اشارہ کیا کہ اپنے متعلق انسان جو چاہے کرے مگر مخلوق خدا کا دل نہ دکھائے۔ ایرانی نے بے ساختہ جواب دیا، بلے، دل رسول میں تراشی، کسی کا دل دکھانا چی مانی، تم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیل رہے ہو۔ یہ سن کر مرزا کو وجد آ گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو زبان پہ یہ شعر تھا، جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مرا با جانی جانا ہمراز کر دی۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میں تو اندھا تھا، آپ نے میرے آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا اور اندر کی راز سے آگاہ کر دیا۔ پس اگر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتے تو اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو نہ دکھائیں۔ فقط واللہ الہادی الی سواء السبیل۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔